Yan? Santa. Baby Santi. Okay, open. Wow. Di ba may ganito ka na? Oo. Ay, partner tayo. Ginagaya ka talaga. Ito sinadya mo talaga yun. Ikaw, Ronnie, ano yan? Bakit? Ah, cute! Ako na lang. No, mine. Ay. Balabal. Ano yung balabal? Pag cold. Ito lang. Joke, ayoko na yan. Akin pala yung balabal. O, yun sa'yo. O, open mo yung gift mo. Kasi naman hindi nagbabasa eh. Ano yung sa'yo talaga? Yan naman lagi na susuotin. Yan naman. Akala ko may melody. O, what will you say, guys? Thank you. Ah, may gift pa sa'yo. Wait lang. Antim. Ano yan? Antim. Patingin? Okay. Galit tayo.